b'i fo ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo i sera an fɛ yan wele in na a diyara n ye a bonyana ma ne tɔgɔ de ye Maro Fofana di Maraka fa ma i nalen filɛ ka na kunnafoni min ta ya bi vraiment i bɛna kunnafoni nafama sɔrɔ parce que ne bi fɛn caman de kɔnɔ d'abord ne de ye Kucala chambre de commerce président ye ne ye membre conseiller ye Kucala yan ne ye transporteur ye ni ko ne ka kuma o ko la c'est à dire n'i ye gari kofɔ i ye jɔyɔrɔ ka nafa dɔ kofɔ n'i ye gari kofɔ mobili minnu bɛ mɔgɔw ta a bɛ commerçant de ye mɔgɔ minnu bɛ don a kɔnɔ commerçant de don mɔgɔ minnu bɛ mobili san commerçant de don o ye commerce hokumu kɔnɔna ye donc o nisɔndiya bɛ ne la kosɛbɛ parce que hali bi ji fɛn o fɛn sanna ministre ka nalen kɔnɔna na a bɛɛ nafa donna jɔyɔrɔ de kun o bɔlen kɔfɛ n bɛ monsieur le maire fo k'a waleɲuman dɔn kosɛbɛ parce que mɔgɔ i tile la ni fɛn o fɛn kɛra a kɛra comme e de y'a kɛ surtout anw comme transporteur an ni Umaru Ba Danbele an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca san 10 ye o bayiri surunin billet minnu bɛ feere sirakun na a bɛ anw transporteur de bolo anw de bɛ billet feere kalo o kalo an bɛ taa versement kɛ mairie la donc partenariat b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni mairie sera ka nin baara ninnu kɛ o ye nisɔndiyaba ye anw fɛ parce que an fana na da la k'a fɔ an n'a bɛ ka baara min kɛ an bɛ ka taa wari min di mairie la wari in a tɛ ka don a bɛ ka don a kan ka don da min fɛ donc ni e yaalala k'a fɔ ko bi ministre nana ka na o fila kurumu karili la n'o ye mairie kura ye ani gare kura c'est à dire o ye nisɔndiyaba ye ne ma o ye nisɔndiyaba ye ne ma n'i y'a jateminɛ de 83 à nos jours Kucala ni kun ye mobili 504 familière ni y'a jɔ ni mɔgɔ 9 taara ka ban ni ye mobili wɛrɛ jɔ i tɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ de 83 à nos jours n bɛ profiter fana ka Kucala tutigɛbaw fo n'o ye Kulolakaw ni Wataralakaw ye an b'o fo mun na an b'o fo u ye saraka min bɔ dugu in kama k'a fɔ an bɛ saraka bɔ dunan o dugulen o a bɛɛ ka sɔrɔ ka d'an ye an b'o sira de fɛ bi Kucala filɛ nin y'a bonyana jura cayara ko kuraw bɛɛ ka bɔ fan bɛɛ Kucala kɔnɔna na donc kɔrɔ b'a jira ko a tutigɛbaw ye saraka min bɔ a minɛna parce que n'i y'a jateminɛ olu u bɛ saraka bɔ waati min na n'i ko gari tun bɛ taa yɔrɔ in na ou bien n'i ko ko maire kura bɛna jɔ o tun tɛ d'a la donc n'o kɛra ka ban ka na olu fila bɛ kurumukalili kɛ bi o ye nisɔndiyaba ye ne fɛ donc n'aw yɛrɛ taamana aw minnu ye médiaw ye n'a bɛ yala ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini k'a di lamɛnbaaw ma o de kosɔn wula in na n sera ka profiter ka nin kunnafoni ninnu d'i ma ni ɲininkali min b'i fɛ i bɛ o lase n b'o jaabi. An sela mairie mɔgɔw ma an y'u ɲininka u sela ka baara in labɛn cogo di u y'a jira k'a fɔ dɛmɛba jɛkulu dɔw sɔrɔla u la min y'u dɛmɛ ka baara in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnama SUS o y'u dɛmɛ kosɛbɛ nka u yɛrɛ ye giriman bɔ kosɛbɛ mais olu ka giriman in bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔdenw ka taxi tali de fɛ n'o ye TDRL ye ale ni vignette tali u fana ko k'u bɛ wele kan ɲɛsin population bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka vignette ninnu ta o de b'u permettre u ka se ka ni ɲɔgɔnnaw kɛ e fana ye ɲɛmɔgɔ de ye e ye commerçant ka ɲɛmɔgɔ wele kan jumɛn bɛ e bolo ka ɲɛsin commerçant bɛɛ lajɛlen ma a ka jan maliyɛn bɛɛ. Voilà bon hali sisan n bɛ segin min kan o de ye n ka kunnafoni fɔlɔ ye n ko sisan maliyɛn bi an ye baara minnu mɔgɔw ye yɔrɔ minnu ye k'a fɔ olu dilanla Kucala yan u b'a dɔn k'a fɔ u ka wari ta yɔrɔ dɔnna quoi donc ni fɛn o fɛn kan ka taxi minnu sara pour que dugu in ka développer an b'a ɲini u fɛ ko taxi sara pour que Kucala ka se ka yira pour que Kucala ka se ka yira quoi parce que Kucala n'a fɔra ko a kɛra a kun ye cercle a bɔra ka kɛ région ye an y'an yɛrɛ ta donc o fierté o fɛngɛ o bonya min b'an kan f'an fana ka o kɛwale o waleya quoi donc ne kɔni bɛ weleweleda min kɛ o de ye hali sisan n b'a ɲini jura kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ minnu kan ka ni impôt ta ye olu ka impôt ta minnu kan ka taxi sara olu ka taxi sara pour que vignette ko fana n bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin Kucala n'a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen ma moto minnu bɛ yen n'u kan ka vignette ta an ka mairie dɛmɛ vignette san kuturu bɛɛ 1200 donc vraiment ne kɔni b'a ɲini an ka to o sira kan ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ye Kucala dɛmɛbagaba ye
ali sendu la nga modo ka moto mina na ndara soro moto be yani nga deli ke nye vientita kadati pour que aka ke misali do fana fe al ne o ke mo minu nyana una do ka fuku ani atali kaka parce que do bina fa amara fa ma yere femita donc bingalité en fana kata donc vraiment je suis très content d'être là ce soir toi voilà mbola gari kono sisan o yew ka hamina ko do foye komi o ya soro mbola famo fe ka mbola meri mo fe mbola préfet mo fe bo ede mo folo ye mbolen ko fe gar la kanyini kalite wala o ye hamina ko do yira ko bukan gar la donc mi fe ka akil nay foye komi fana lamene no ambe ka je ka an fanga ke kili ka sugo gela yuli ka bukan o ye o ya yira ka foko gari ko aglana sa nyana mais cher de bi yoro na ko sebe ani jiko gelea fana buka ani kurango gelea donc e fana be se ka wili kan juma ke an be ka je kan fara nyoko kan kasika ni nyana ko bon voilà mi profiter tuguni yoro do be no ma fié ne be no fié gari fana de ba on gari ni ma fe ngwani mairie partenaire gari entretien na fond au be transporteur de tout transporteur woro de butala ko farle me nyonga ka president kilinta no jaga de jekte albi abora ka kuma nere kumbe nere de accompagner kata kuma rola donc je sais que ni anga tosugo do senfe e fle ka kuna fon mindi ni bo kuna fon di donc en ere mo munum bla gari kolosili kama pour que akana tien donc ambe kuna fon la suma pour que bara nganye voilà bon folie de be awe et puis le kutala bela jelen fo de min kera kutala ya bon vraiment kera fin mi na kutala ko na fa mbe profiter ka folie que malien bela jelen a fo Mali ambe mini alaka 2021 ke sababu ka Mali c'est à Mali kurala Mali siga yerema ka an kisi kan tanga e surasi minnu tora kelela ambe to kuyi me mi fi hali sisan ne boto filɛ ne kan kɔnɔ surasi do tora kɛlɛ kɔnɔ kunu wa kuna sinan kɔrɔ ne boto filɛ a su dɔ la donc an dɔw de don donc an ka ɲi ka duwawu k'u ye duwawu mun b'o kisi mais ni kɔni kɛra surasi ye donna bɛɛ kan bon ni sara fana sara malien bɛɛ de ye ni kisira malien bɛɛ de ye ne kɔni b'o duwawu de kɛ surasiw ye ka duwawu kɛ Asimu n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen ye ka kuma ni malien ye fɛn dɔ kɔni bɛ yen ni gɛlɛya nana Mali kɔnɔ surtout an filɛ min kɔnɔ k'a fɔ ko embargo dara Mali kan malien ko hakili jagabɔ n'a sɔrɔ an bɛnkan dɔ de tun bɛ an ni CEDEAO cɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛnkan in ne kɔni b'a ɲini malien fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que an ka bɔ bɛnkan in kɔnɔ parce que bɛɛ bɛ girigiri ka kumaw fɔ mɔgɔ kelen mana taa fan fɛ bɛɛ boli ka taa fan fɛ i tɛ sɔn ka tiɲɛ fɔ or ni minɛnw bɛ ka gɛlɛya ni minɛnw gɛlɛyara ka se yɔrɔ dɔ ma i bɛ malien ye carré kelen kɔnɔ tuguni k'a fɔ vraiment surasi fanga y'an tɔɔrɔ an kun tɛ taa an ka fɛn nin sɔngɔ kun ye nin sɔngɔ kun ye nin sɔngɔ kun ye nin donc yan'a ka taa yɔrɔ la ne kɔni fɛ an b'a ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ solution ka ɲini embargo in ka wuli ka bɔ malien kan pour que o daw kana kɛ kuma fila fɔlɔ ye quoi parce que u ye dɔ fɔ bi ni ko nana gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan u bɛna kuma wɛrɛ fɔ bon yan'an ka se yɔrɔ ma an b'a ɲini Ala fɛ ani an ka silamɛ minnu ye dugawu kɛ pour que Mali ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ hakɛ dɔ bɛ nin ka sali Ala ma